Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Habib, dimohon tenanglah, dimohon tenang. Sebentar lagi Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau akan menyampaikan ceramah agama. Jadi diharapkan kepada hadirin, kepada santri untuk tenang mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Ujar Habib, mohon yang lagi minum, lagi makan, lagi bepanderan, tolong istirahat sebentar. Artinya stop dulu makannya, stop dulu minumnya, tapi jangan guring lah, jangan. Artinya yang makan, ampih dulu makan, yang minum, ampih dulu minum, yang bepanderan, tolong di stop dulu pemanderannya. Kita dengarkan Habib menyampaikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi fataha quluba ibadihi as-salihin limahabbati al-khair wa mahabbati ahli al-khair wa iqamati syara'i' an-nabi Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wassalatu wassalam على مفتاح نور الظلام سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وناصر الحق بالحق والدافع لكل أذية وبلية وفيروس عن هذه الأمة ببركته يزيله الله، وكل نعمة ببركته ينزلها الله سبحانه وتعالى. الله يبارك في هذا المصلى وفي تأسيسه ويجعله معمورا بالخيرات والبركات، وفي هذا المعهد الفاتحين يعمره بالطلبة الأخيار الطيبين ويفتح عليهم كما فتح على عباده الفاتحين من عباد الله الصالحين، يجعلهم مفتوحا إن شاء الله عليهم في القرآن العظيم وفي شرع النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, yang mana beliau berasal dari Tarim Hadramaut, beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuka hati orang-orang yang soleh sehingga mereka cinta kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang mana dengan Rasulullah SAW segala kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan itu semuanya berkat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan musalla Darul Fatihin, pondok pesantrennya apa? Sama juga lah. Nah, mudah-mudahan musalla Darul Fatihin, pondok pesantren Darul Fatihin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini dan musalla ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk menjadikan santri-santrinya mendapatkan futuh daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. وكل من قام بعمارة مسجد أو مصلى أو معهد لنشر علوم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسسه على نية إظهار شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد له بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وقلوبكم، وينشأ هؤلاء الطلبة الصغار يكبرون على كمال الإيمان وعلى كمال الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا الله وإياكم من الذين يعمرون المساجد والمصليات والمعاهد بالعلوم النافعات على منهج النبي محمد سيد السادات. Orang yang membangun musalla atau orang yang membangun pondok pesantren serta mereka yang membantu
itu menunjukkan ini adalah di antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, dan Nabi bersaksi untuk orang yang membangun pondok pesantren, untuk orang yang membangun masjid atau mushola dan memakmurkannya. Rasulullah bersaksi orang itu adalah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan Allah, dan mudah-mudahan, kata Habib yang hadir di sini, terutama santri, mudah-mudahan iman mereka sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sempurna pula mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ya'muru al-masajid as-sajidina lillah, man ya'muru al-musallayat al-musallina lillah subhanahu wa ta'ala. Idhan اهتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصناعة وإصلاح المصلين والساجدين وتربيتهم وتعليمهم وتفهيمهم المنهج القويم لشريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. فمثل المعاهد التي أسست على التقوى فإنها مصنع لإصلاح المصلين والساجدين حتى يتربوا على manhaj wa siratul Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Yang bisa memakmurkan masjid, yang bisa memakmurkan mushola adalah orang-orang yang betul dalam melakukan sholat. Hanya orang yang mengerti tentang sholat, mereka lah yang bisa memakmurkan mushola dan masjid. Dan pondok pesantren adalah salah satu sarana agar orang-orang mengerti bagaimana ajaran Nabi SAW dalam melaksanakan sholat dengan benar. Artinya apa? Artinya pondok pesantren ini adalah peran yang sangat besar, yang mana santrinya diharapkan bisa memakmurkan masjid dan mushola sesuai yang diajarkan Nabi SAW, sebagaimana syariat yang diajarkan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW طلب من كل مسلم ومسلمة طلب العلم النافع من تفسير قرآن أو حديث أو فقه في الدين، فإنه القائل صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم الشامل للذكر والأنثى، لأنه ما بيصلح لإرشاد الناس إلا بعد أن يتعلم شرع سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan daripada umat Islam, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang yang Islam. 'Ala kulli muslimin di sini mencakup bukan cuma laki-laki, tapi perempuan pun wajib menuntut ilmu syariat, yaitu ilmu yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. أول مدرسة في الإسلام هو مسجد سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الصحابة كانوا ينهلون من علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. Dan sekolahan pertama dalam sejarah Islam adalah di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menimba ilmu, mereka belajar ilmu kepada Rasulullah itu di dalam masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masjid yu'allim ashabahu wa yurshidhum limanhajihim al-qawim min syari'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فبينما هو كذلك كأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل من باب المسجد 3 نفر. الأول رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه يعلمهم، فأراد أن يكون من المتعلمين في حلقة النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل في حلقته صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني نظر إلى الحلقة فاستحيا أن يدخل فجلس بعيدا. الثالث نظر إلى الحلقة وخرج من المسجد.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول الذي دخل الحلقة قال أقبل على الله فأقبل الله عليه. أما الثاني الذي جلس في آخر المسجد استحيا من الله فاستحيا الله منه. أما الثالث فهو أخبث الثلاثة أعرض عن الله فأعرض الله عنه والعياذ بالله. Pada suatu hari Rasulullah SAW beliau bersama sahabat-sahabat beliau di dalam masjid. Beliau mengadakan pengajian. Rasulullah mengajari sahabat-sahabat beliau tentang ilmu agama di dalam masjid. Tiba-tiba ketika pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba ada 3 orang yang masuk ke dalam masjid. 3 orang yang masuk ke dalam masjid ini, yang pertama melihat ada majelis Nabi SAW, maka dia pun ikut bergabung dengan kelompok yang belajar dengan Nabi SAW. Ada orang yang kedua melihat halaqah, kumpulan orang yang belajar dengan Nabi SAW, dia duduk di pojok supan, hendak 4 bergabung supan. Makanya yang di belakang tuh amun muat lagi lah, bermaju aja lah. Jangan supan. Jangan supan. Ini yang orang yang kedua. Adapun yang ketiga, ketika masuk masjid melihat perkumpulan belajar kepada Nabi SAW, dia keluar daripada masjid kada umpat belajar. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, maukah kalian ku beritahu tentang mereka bertiga yang baru masuk masjid tadi? Kata sahabat, bala. Inggih wahai Rasulullah, tolong beritahu kami tentang 3 orang tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, dia masuk ke dalam masjid kemudian dia bergabung bersama kita, dia hakikatnya menghadap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerimanya. Allah pun menerimanya. Yang kedua, dia duduk di pojok masjid malu untuk bergabung dengan kita, maka Allah pun malu terhadapnya. Adapun yang ketiga, ketika dia melihat perkumpulan kita ini, kata Rasulullah SAW, dia keluar daripada masjid, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berpaling daripadanya. Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Al-haya matlub fi ad-din wa huwa dalil al-iman wa wufur al-yaqin fi al-qalb, lakin fi ghair talab al-ilm. أما الحياة في طلب العلم غير محمود. إذا ما فهم مسألة يقول يا أستاذ أنا ما فهمت. إذا ما جاء على شيء في الدين حلال حرام يسأل هذا حلال ولا حرام، جائز أو لا يجوز، هذا واجب، ليش ما تسأل؟ قال استحيت. هذا حياء مذموم. أما في غير هذا الحياة محمود دائما ونتيجته محمودة دائما في الدين. Supan itu bagus kata Habib. Dalam hal keadaan apapun supan itu bagus, kecuali dalam satu hal, itu dalam menuntut ilmu. Amun belajar ilmu jangan supan-supan, jangan supan. Ketika ustadz misalnya atau Habib menjelaskan tentang masalah halal dan haram dan kita tidak memahaminya, maka jangan supan batakun. Kalau supan batakun dalam hal ilmu itu supannya madmum, supannya tercela. Kada bagus supannya. Jadi kalau dalam hal ilmu kita kada mengerti tentang ilmu, maka takunakan lawan guru, takunakan lawan ustaz supaya paham. Jangan supan. Nuntut ilmu jangan supan. Tapi kalau dalam hal yang lainnya kita punya malu, kita supan itu bagus, terpuji, tapi jangan dalam hal menuntut ilmu. فالحياة في العلم مذموم. فالذي يخون نفسه ويخدع نفسه الذي يقول أنا فهمت وهو لم يفهم، أنا علمت وهو لم يعلم، هذا خان نفسه وظلم نفسه. Adapun orang kesah paham, merasa paham padahal kada paham, guru menjelaskan rasa paham padahal kada paham, kada mau betakun, itu mazmum, orang yang tercela dan orang itu tertipu dengan dirinya. Dia mengira dirinya alim, dia mengira dirinya paham padahal kada, dan dia kada mau diskusi, kada mau bertanya. Ini apa? Ini orang yang tertipu dengan dirinya. Al-haya syu'batun min syu'abil iman wa darajatun
من درجات الإيمان مطلوب أن تستحي من الله وأن تستحي من خلق الله سبحانه وتعالى. فكيف تستحي من الله؟ أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نستحي من الله بأن نحفظ الرأس وما وعى. فيه عين نحفظها من الحرام، فيه أذن نحفظها من سماع الحرام، فيه لسان نحفظه من النطق بالحرام. هذا الحياء من الله. والبطن وما حواه، بأن لا نأكل ما حرم الله سبحانه وتعالى من أموال الناس أو من أكل حرمه الله سبحانه وتعالى. فذاك هو الحياء من الله حق الحياء، وهذا هو دليل الإيمان والإيقان في قلب المؤمن. Supan itu bagus, malu itu bagus kata Habib. Tapi apa yang dimaksud dengan supan itu kayak apa gerang? Supan kepada Allah, supan kepada makhluk-makhluk Allah adalah kita supan amun ada di dalam pikiran kita pikiran yang negatif. Pikiran yang kada baik ada dalam pikiran kita, itu amun ada dalam pikiran kita supan kepada Allah. Kita jaga pikiran kita jangan sampai ada pikiran yang negatif. Menjaga pikiran daripada pikiran yang negatif itu namanya supan yang baik, supan kepada Allah. Kita jaga mata kita daripada memandang yang haram, maka itu namanya supan kepada Allah. Kita jaga pendengaran kita, kita jaga lisan kita agar tidak mendengar lisan kita kepada yang haram. Lidah kita tidak berbicara tentang yang haram, maka ini pun termasuk supan yang baik, supan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal batan, dan menjaga perut jangan sampai masuk ke dalam perut ini benda yang haram atau memakan hak orang lain. Kita jaga jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perut kita. Inilah yang dimaksud dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malu seperti inilah yang mana kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman qama wa taraka ta'aman lahu وجاء أحد وأكل منه، هذا أكل حرام. ليه؟ لأنه بدون إذن من صاحبه، سواء كان من زميلك أو من صديقك، فإنه يأكل حراما لابد أن تستأذن. هذا ثوب حق هذا ما يجوز لي أن ألبسه إلا بإذن منه، هذا صندل حق فلان ما يجوز لي أن ألبسه إلا بإذن. وهنا تكون حافظت جوارحك كلها في الحلال. الذي يعمر جوارحه في الحلال ويحفظ بطنه من الحرام فذاك الذي يفتح عليه في القرآن وفي العلم ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. Ini santri Ustaz lah, santri. Nah ini perhatikan ujar Habib. Ujar Habib, amun ada tuh wadai atau makanan di piring kawan, jangan diambil. Ini santri ini kadang pun kawan diambil juga kadang. Nah, kadang lah, cuma di sini kadida insyaallah lah. Kadida insyaallah soleh barataan amin. Nah, jangan sampai kita memakan makanan orang lain. Begitu pula kata Habib, ini baju. Ini baju ini pun kawan. Cuma kalau di pondok ini biasanya selawar itu selawar mandi itu aja nah. Nah, kadang ulun bang dahulu lah mondok itu kadang-kadang selawar kawan di puruk juga ada, rasuk juga, kadang pada ada selawar tuh selawar kawan, jangan dipakai, beizin dulu, beizin. Nah begitu pula sandal jar Habib. Nah sandal yang katakanlah lagi sandal Habib dipakai kalau sandal sini bulik jangan. Ini sandal, baju, selawar, jangan sampai kita memakai ampun orang lain tanpa izin. Kenapa? Ini haram. Kada boleh, amun kita bujur malu kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga anggota tubuh kita jangan sampai melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah malu yang dimaksud, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكيف تعرف أن هذا جائز أو غير جائز؟ بتعلم العلم. وهناك علامة جعلها الله في قلب المؤمن، الذي تستحي أن يراك عليه الناس فذاك هو الذي لا يجوز. انتبه تعمله. لو اطلع عليك أحد الآن من أهل العلم وأنت في هذه الحالة بتستحي منه أم لا؟ إذا قلت نعم فذاك غلط اجتنبه، وإن قلت لا، لو اطلع علي الآن أحد من أهل العلم ما بستحي وأنا في هذه الحالة فذاك جائز فالزمه. وهذا ميزان أعطانا إياه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال
الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا ميزاننا من سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kata Habib, siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya daripada segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat futuh, dibukakan Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya. Dengan syarat apa? Jaga diri daripada yang haram. Hindarilah yang haram. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui apakah yang kita lakukan itu boleh atau tidak? Di antara caranya adalah belajar bujur-bujur. Belajar ilmu bujur-bujur. Kenapa? Amun kita belajar ilmu, kita akan bisa membedakan ini haram, ini halal. Tapi amun kada belajar napa? Mun jahil, mun bungol bahasa kita, ada tahu halal haram, hantuk terus. Nah, tapi amun belajar tahu ini haram, ini halal, dan ada tandanya. Tanda apakah itu pantas, boleh dilakukan atau kada, di antara tandanya adalah apa yang kita lakukan itu amun supan kalihatan orang, terutama amun supan kalihatan orang alim, maka gawian itu kada bagus. Kita nih hendak menggawi sesuatu, tapi kita berpikir amun aku nih menggawi ini ketahuan ustad, aku supan, aku kada nyaman. Nah, maka itu gawiannya kada boleh dilakukan. Ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ujar Nabi, dosa itu adalah sesuatu yang mana ketika menggawi hati rasa kada nyaman, lawan supan amun kalihatan orang lain. Nah, jadi kita ini kadang bingung kan, bolehkah kada, bolehkah kada, kada tahu kita. Tanyakan kepada diri, seandainya guruku melihat kelakuanku ini, aku supan kah atau kada, takutan kah atau kada. Nah, amunnya rasa kada nyaman dalam hati, amun ketahuan guru, maka ketahuilah gawian itu adalah kada boleh, kada pantas untuk dilakukan. Tapi seandainya kita melakukan ini di hadapan guru kita rasa kada salah, maka itu tanda itu boleh dilakukan. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يراقبه دائما في ظاهره وباطنه ويعلي درجة ذلك العبد ومقامه في الدنيا والآخرة لمن يراقبه ويخافه في الدنيا. Kita bagaimana caranya sekira terhindar daripada melakukan yang haram? Caranya adalah kita rasakan terus, hadirkan terus, ingatlah terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang kepada seseorang yang mana dia selalu ingat, selalu merasa bahwasanya dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai muraqabah, hatinya selalu merasa rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia, di akhirat derajatnya akan semakin tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Allah Subhanahu wa taala fil hadits al-qudsi, la ajma'u ala 'abdi amnayn wa la khawfayn in huwa aminani fid dunya ay lam yuraqibni wa lam yubali bil muharram akhaftu fil akhirah wa kana yawm al-akhirah khaif يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإن هو خافني في الدنيا أي راقبني وعمل الواجب وترك الحرام أمنته في يوم القيامة في الآخرة آمن والناس خائفين هو آمن جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fil hadits al-qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak akan menggabungkan dua keamanan dan dua ketakutan. Jikalau seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia dia merasa takut kepadaku, dia selalu merasa aku awasi sehingga dia takut untuk melakukan kemaksiatan, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan keamanan daripadaku. Dan sebaliknya, jikalau di dunia merasa aman, arti merasa aman ini tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya kadang merasa dilihat oleh Allah, sehingga dia melakukan kemaksiatan, lalu di dunia rasa santai, rasa kada bermasalah, maka orang tersebut di akhirat kelak tidak akan mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala.
الله سبحانه وتعالى ينظر لهذا العبد الذي يخاف من الناس ولا يخاف من رؤية الله سبحانه وتعالى. أما تعلم يا عبدي أن يعلم سرك وظاهرك، أعلم سرك وجهرك وظاهرك وباطنك. يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ استحيت من الناس ولم تستحي من رب الناس مالك الناس إله الناس، واتبعت الوسواس الخناس. أما تستحي مني يا عبدي؟ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkata kepada seorang hamba. Seorang hamba itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diawasi oleh Allah, ternyata hamba tadi lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Amun di hadapan manusia kelihatan baik, tapi amun sendiri maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hambaku, apakah engkau memandang remeh kepadaku? Apa engkau mengolok-olok aku di hadapan manusia? Engkau takut melakukan kesalahan, tapi ketika sendiri engkau melakukan kemaksiatan. Ketahuilah wahai hambaku, aku ini tahu zahir batinmu, aku tahu. Apa engkau mahulut-huluti aku ketika sorangan bermaksiat, ketika di hadapan orang lain kada bermaksiat? Apa engkau menganggap aku orang yang paling rendah dalam memandang?" Ini apa? Ini hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cuma takut, cuma malu kepada manusia, tapi tidak takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana hunaka ba'd al-masyayikh عنده كثير من المريدين، وفي من المريدين من هو كبير السن كثير العلم، ومن المريدين صغير السن، وكان يلاحظهم جميعا ويراقبهم في تصرفاتهم. وكان يقدم أحد المريدين وكان صغير السن يقدمه على الكبار، فوقع في خاطر أولئك الكبار هذا الصغير كيف يقدمه علينا؟ انتقد في باطنه، فأطلع الله من باب الكشف ذلك الشيخ على انتقاد أولئك الطلبة الكبار عليه في تقديمه ذلك الصغير عليهم، فأراد أن يختبرهم. Ada seorang syekh, seorang guru banyak memiliki murid. Di antara muridnya ada yang tuha, ada yang anum. Tetapi sang guru ini lebih mengutamakan, lebih mengunggulkan murid yang anum. Maka yang tuha rasa protes di dalam hati, meeterot yang tuha. Ini kenapa guru lebih mengutamakan yang anum daripada kami yang tuha? Yang anum lebih didahulukan, kenapa kada kami yang tuha? Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijab sehingga guru tadi tahu hatinya berkata apa. Guru tadi kasyaf, mengetahui apa yang ada di dalam hati muridnya yang protes, yang tuha itu protes. Maka gurunya ingin membuktikan kenapa gurunya ini lebih mengutamakan, lebih mengunggulkan yang anum daripada yang tuha. Maka sang guru tadi mentes mereka semuanya. فأراد أن يعلمهم ويعلمهم لماذا يقدم هذا الصغير عليهم، بأي وصف محبوب عند الله في هذا الصغير ليس هو موجودا عند الكبار. Guru tadi ingin mentes dan ingin melajari dan memberitahu kenapa yang anum lebih diutamakan daripada yang tua. Apa sih keistimewaan yang anum ini daripada mereka yang tua? Apa yang dimiliki yang anum yang mana itu tidak dimiliki murid yang tua? فأخبر طلبته في ذلك المجلس أن كل واحد منكم يشتري دجاجة ويأتي من الغد ويذبحها في مكان لا يراه فيه أحد، ويأتي وقد ذبح تلك الدجاجة. Maka sang guru tadi menyuruh kepada seluruh murid-muridnya yang anum yang tuha, murid-muridku, kalian nukar ayam. Nukar ayam. Ini kisahnya, jangan pian habisin nukar ayam beratan, jangan. Nukar ayam. Kemudian jar gurunya, dan ayam yang kalian beli tadi yang hidup sembelih sekira-kira tidak ada orang yang melihat. فجاء الطلبة من الغد وقد ذبح كل واحد
دجاجته الذي اشتراها وجاء بها إلى الشيخ، وجاء ذلك التلميذ الذي كان يقدمه على غيره من التلاميذ، جاء حامل الدجاجة غير مذبوحة، فقال الطلبة الكبار: يا شيخ خذ هذا الذي تقدمه علينا هو الذي لم يمتثل أمرك، لأنك تدلله، فبسبب تدليلك له وتقديمك له لم يمتثل لأمرك. قال لهم الشيخ: انتظروا حتى نسمع jawabahu la'alla lahu udhr. Maka keesokan harinya seluruh murid datang, masing-masing membawa ayam sudah bersembelih kepada gurunya. Kemudian datanglah murid yang muda tadi, yang mana murid yang muda tadi lebih disukai gurunya, diunggulkan, diutamakan gurunya. Ternyata dia membawa ayamnya masih belum bersembelih masih. Maka murid-murid yang lain, nah lihat guru, gara-gara pian pang mau ngahinya, gara-gara pian pang lebih mengunggulakan inya, akhirnya apa, inya kada taat dengan perintah yang pian suruh kepadanya. Ujar gurunya, hadangi dulu, hadangi, kita dengarkan penjelasannya, mungkin dia punya alasan yang tepat. فنادى الشيخ ذلك التلميذ: يا ولدي لماذا لم تمتثل أمري؟ قال: يا شيخ امتثلت أمرك واشتريت الدجاجة، فلماذا لم تأتني بها مذبوحة كما أمرت؟ فقال: يا سيدي لقد اشترطت علينا شرطا وقلت لنا اذبحوها في مكان لا يراكم فيه أحد، وأنا أخذت الدجاجة وأحمل السكين، أردت أن أذبح الدجاجة في مكان لا يرانا فيه أحد، وكلما دخلت مكان استحضرت رؤية الله سبحانه وتعالى وأنه يراني حيثما كنت، كلما دخلت مكان مظلم أو مكان بعيد استحضرت رؤية الله سبحانه وتعالى، فما وجدت مكان لم أستحضر رؤية الله فيه، لأن الله مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء. فالتفت لطلبته فقال: لهذا أقدمه عليكم، لهذا أفضله عليكم، لأنه أكثركم مراقبة لله، أكثركم مراقبة لله سبحانه وتعالى في سره وجهره وفي ظاهره وباطنه، وهذه الخصلة التي يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبها يزداد العبد مقاما وسرا ونورا وقربا من الله ومن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka gurunya berkata kepada muridnya yang diunggulkan tadi, wahai anakku, wahai muridku, kenapa engkau tidak melakukan apa yang kuperintahkan? Wahai guruku, ulun sudah melakukan apa yang pian perintahkan. Pian menyuruh ulun untuk membeli ayam sudah ulun tukar. Kemudian pian memberikan satu syarat, pian menyuruh menyembelih, cuma dengan syarat tak seorang pun yang melihat ulun ketika menyembelih. Kemudian ulun pergi ke suatu tempat ingin menyembelih ayam ini, ketika itu ulun ingat, sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi ulun. Kemudian ulun cari lagi tempat yang lain yang gelap, ketika ingin menyembelih ulun ingat lagi bahwasanya Allah melihat dan memperhatikan ulun, sehingga tidak ulun dapatkan suatu tempat kecuali ulun merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan memperhatikan apa yang ulun lakukan, sehingga ulun kada kau menyembelih ini. Karena ujar pian, sembelih ayam jangan sampai seorang pun melihat. Tapi ulun sadar Allah dimanapun ulun berada, Allah melihat ulun, sehingga ulun kada kau menyembelih. Maka guru tadi menoleh kepada murid-murid yang lain, wahai murid-muridku, ketahuilah dengan alasan ini aku lebih mengunggulkannya daripada kalian semua. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan ini aku lebih mengutamakannya daripada yang lain, kata gurunya. Kenapa? Karena sifat muraqabah ini
rasa selalu diperhatikan Allah, rasa selalu dilihat dan diawasi Allah. Ini adalah sifat yang disukai Allah dan disukai Rasulullah SAW. Dan sifat muraqabah ini akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. الله يزيدنا ويزيدكم مراقبة لله سبحانه وتعالى. آمين. ويقوي الإيمان في قلوبنا. آمين. ويبارك إن شاء الله في هذا المصلى وفي آمين. تأسيسه. آمين. وفي هذا المعهد وفي من تعلم فيه أو علم فيه. آمين. ويقيد عمارته الحسية والعمارة المعنوية بالعلوم النافعات. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan muraqabah kepada kita semua, dan mudah-mudahan hati kita dikuatkan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musalla ini, pondok pesantren ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula diberkahi guru-gurunya, santri-santrinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pembangunan musalla dan pondok pesantren ini disempurnakan Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. ويبارك في هؤلاء الطلبة إن شاء الله ويشرح صدورهم بالقرآن العظيم. آمين آمين. ويفقههم في الدين. آمين. ويجعلهم ناشرين لشريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين في هذه البلاد Indonesia. وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. Amin. Mudah-mudahan kata Habib, santri pondok pesantren ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan menjadi ulama yang bermanfaat terutama untuk negeri Indonesia. Amin ya rabbal alamin. اللهم يا من وفقها الخير آمين. وأنعم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اسنا عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة عن الأمة. اللهم اشف الأمة والكربة. اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين. اللهم صلح الإمام والأمة والراعي والرعية. واطفي لنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واصلحنا وأصلح بنا. واصلح لنا أولادنا وبناتنا وطالبتنا وطالباتنا يا رب العالمين. ووفقهم لطلب العلوم النافعات. وارجع مستقر العلوم النافعات في مساجدنا في مصلياتنا في معاهدنا في بيوتنا. واجعل أرباب العلوم النافعات أولادنا وبناتنا وطلبتنا وطالباتنا وأحبابنا يا رب العالمين. وخلينا وخليهم عن كل خلق ذميم. وحلنا وحل من كل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا وأكرمنا بمتابعة الرسول فيما نفعل وفيما نقول. وجنبنا وإياهم شر الفعال. ووفقنا وإياهم لزين الخصال. وأعذنا وإياهم من سوء الفعل وصحبة الجهال وأحوال أهل الضلال يا ذا الجلال بجاه نبيك محمد مولى بلال يا أعظم المفضال يا أعظم العطاء والفضل والمنان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. ارحمنا وارحم لنا بنا وارحم بنا أولادنا وارحم شيوخنا وارحم كبارنا وصغارنا. وارفع ما نزل من مرض وبلاء وفيروس وأذية وبلية. واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات في الحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات. إنك على ما تشاء قدير بالإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.